Comment dit-on « je vais le faire réparer » I'm going to have it fixed. Right, I'm going to have it fixed. I'm going to have it fixed. Au lieu de dire have, on peut aussi bien employer le verbe get. I'm going to have it fixed. Ou bien I'm going to get it fixed. I'm going to get it fixed. C'est la même chose. I'm going to have it fixed. I'm going to get it fixed. Je vais le faire laver. I'm going to get it washed. Right. I'm going to get it washed. Ou bien I'm going to... Have it washed. Right. I'm going to have it washed. Voulez-vous faire laver ma voiture? Will you get it washed? Get... Ma voiture, my car washed? Right. Will you get my car washed? Ou bien, au lieu de get, on peut dire... Ah oui. Will you have my car washed? Right. Will you have my car washed? Parler? To speak. To speak. Le passé de ce verbe est irrégulier et c'est spoke. Et spoken est le participe passé. On peut aussi dire to talk. To talk. To talk est un verbe régulier. Talk s'écrit T-A-L-K. To talk. Alors, comment dit-on « je lui ai parlé » I talked him. To him. To him. Oui, on peut dire soit to talk to, I talked to him, soit I spoke with him. I spoke with him. J'ai parlé avec lui. I spoke with him. I talked to him. Comment dit-on « je voudrais vous parler » I would like to talk to you. Right, I would like to talk to you. Je voudrais parler avec vous. I would like to speak with you. Right, I would like to speak with you. Yes. Entendre? To hear. To hear. Et au passé, c'est? Heard. Right, heard. Yes. J'ai parlé de ça, j'en ai parlé. Pour exprimer parler de en anglais, on dit parler sur, parler à propos de. To speak about, to talk about. About signifie sur, à propos de. Alors, comment dit-on « j'ai parlé de cela » I talked about it. Right, I talked about it. J'en ai entendu parler. En anglais, on dit simplement « j'en ai entendu ». J'ai entendu à propos de cela. I heard about. I heard about it. I heard, j'ai entendu, about it, à propos de cela. J'en ai entendu parler. I heard about it. Je voudrais savoir à propos de ça. I would like to know about it. Yes, I would like to know about it. Se renseigner, to find out. Littéralement, trouver out. To find out. Je vais me renseigner là-dessus. À propos de ça, à ce propos. I'm going to find out about it. Right, I'm going to find out about it. I'm going to find out about it. Et je me suis renseigné là-dessus. Je me suis renseigné à propos de ça. I find. No. No, c'est au passé. I found I found. out about it. Right, I found out about it. I found out about it. Marcher se dit to walk. To walk est un verbe régulier. To walk. Alors, comment dit-on je marchais? I walked. I walked veut dire j'ai marché. Ici, je vous demande je marchais. I was walking. I was walking. J'aime marcher. I like. I like to walk. I like to walk. Et si vous voulez dire j'aime l'action de marcher, I like walking.
Se promener se dit to go for a walk. To go for a walk. To go for a walk. Et marcher seul, tout seul, c'est alone. Comment dit-on il marche tout seul? He walks alone. Right, he walks alone. He is walking alone. Rencontrer et se voir se traduisent par to meet. To meet. To meet s'écrit M-E-E-T. To meet. C'est un verbe irrégulier. To meet. Met. Alors, comment dites-vous je l'ai rencontré, lui? I met him. Very good. I met him. Yes. Et nous allons nous voir plus tard. En anglais se dit we are going, nous allons, to meet later. To meet veut donc également dire se voir, se rencontrer. Par exemple, où est-ce qu'on va se voir? Where? Where. Ensuite, on pose une question pour demander une opinion, n'est-ce pas? Alors, where? Shall Right. Where shall? we go? Where shall we go? Ça veut dire où est-ce qu'on va aller. Où est-ce qu'on va se voir? Where shall we meet? Right. Where shall we meet? Yes. Where shall we meet? Perdre se dit to lose. To lose. Lose. L-O-S-E. C'est un verbe irrégulier. To lose. Lost. Lost. Alors, comment dit-on je l'ai perdu? I lost it. Bravo. I lost it. Je ne l'ai pas perdu. I didn't lose it. Right. I didn't lose it. Porter dans le sens de porteur se dit to carry. C'est un verbe régulier. Regarder se dit To look. to look. To look. Yes. C'est régulier. To look. Look. L-O-O-K. Penser se dit to think. To think. T-H-I-N-K. To think. C'est un verbe irrégulier. To think, thought, thought. Thought s'écrit T-H-O-U-G-H-T. Thought. Et voici maintenant une expression idiomatique. Ça ne fait rien en anglais se dit it doesn't matter. It doesn't matter. Matter s'écrit M-A-T-T-E-R. It doesn't matter. It doesn't matter. Ça ne fait rien. It doesn't matter. C'est ça, it doesn't matter. L'expression il y a se dit there is et au pluriel there are. Il y avait au singulier There was. there was au pluriel They were. there were. Il y aura They will have. no. Il faut employer le verbe être, n'est-ce pas? Il y a there is, alors il y aura there will Be. be. There will be, yes, there will be. Que ce soit du singulier ou du pluriel, l'expression ne change pas. There will be. Il y a trop de monde au futur. There will be too many people. People signifie gens. C'est un mot qui ressemble au mot français peuple. People. Ça s'écrit P-E-O-P-L-E. People. 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 P-E-O-P-L-E. Alors, trop de monde se dit too many people. There will be too many people. Il y avait trop de monde. There was. C'est du pluriel. Oui. There were. There were. Too many people. Right. There were too many people.